Ayan na yan guys, so yung kamansi. May tanglad, sibuyas dahon, may sibuyas bombay din yan. At luya. Tsaka ito yung finale guys. Ayan. Yung piniritong isda. Tapos takpan natin ulit para pakuluan. Ayan na siya guys, oh. Ay, lami ni kaayo guys. Ayan. Mix natin. Ayan. Diba? Tapos tikman. Masarap na ba? Lami, uy. Lagyan natin ng asin. Matabang pa. And then the bitsin. Yan. Ajinomoto. Favorite ng bayan. Makamasa yan guys, yung bitsin. Yan. Thank you for watching guys.